बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है उसने इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। बग़ैर किसी इंतकाम के, बग़ैर किसी गुस्से के 70 सफ़हात का ये फ़ैसला मुकम्मल तौर पे आइनी और कानूनी है और जिसमें एक एक लाइन में जस्टिस मंसूर अली शाह की पेशा वराना जो सलाहियत है वो ज़ाहिर होती है। इसमें कमोबेश 118 वजूहात वो दर्ज की गई हैं कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे वो 2 नंबर थे। इस पे बात करेंगे। उसके बाद इस फैसले ने सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फायज ईसा और तकरीबन सारे आरोज को कौमी मुजरिम करार दिया है, जिनका जो है वो अंजाम वो आर्टिकल 6 होना चाहिए, हथकड़ियाँ होनी चाहिए और बेड़ियाँ होनी चाहिए। इसके अलावा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, ये वो साहब हैं कोई ऐसा मुकद्दर लेकर आए जिस दिन इसकी अपॉइंटमेंट हुई उस दिन से पाकिस्तान के हालात जो है वो पलटना शुरू हो गए। पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हुए, लेकिन हर रूज को जवाल है। बहुत सारी बददुआएं और बहुत सारी जो है वो आप कह लें कि जी बदकिस्मतियां समेट कर आज ये फारिग हो गए और इनकी जगह नए DGISI आ गए। लेकिन नदीम अंजुम को ये जो साल या 2 साल या 3 साल का टेन्योर था ये अपने कैरियर में बहुत हांट करेगा कि ओहदे के लिए, दुनिया के लिए, दुनियावी फ़ायद के लिए जो खल्क़े खुदा पर जुल्म हुए, जो ज़ुबान ज़द आम है, इनको पाकिस्तान की तारीख वो याद रखेगी। उसके बाद शहबाज जरदारी, मरियम, यूसुफ रज़ा गिलानी, सरदार एयाज सादिक, इसके अलावा जो है ना वो जितने भी ये हुकूमती ओहदेदार हैं, ये सारे के सारे जो तफसीली फैसला है उसके बाद ये कब्जा ग्रुप करार पाए हैं। इनको कोई अवाम ने वोट नहीं दिए, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, इन्होंने कब्जा किया है। इन्होंने ताकतवरों के साथ मिलकर इस मुल्क पर कब्जा किया और ये तकरीबन 8-9 महीने से पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनको बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं, बेदर्दी से लूट रहे हैं। ये उस वक्त आपका इस्तेकाक होता है जब आप लोगों के वोट लें, यानी लोग आपको वोट दें, लोग आपको इख्तियार देते हैं कि ठीक है जी आप सदर बन जाए, आप वज़ीर आज़म बन जाएं, आप वज़ीर आला बन जाएं। लेकिन जब आपको लोग वोट ही ना दें और आप बंदूकों के जोर पर और टैंकों के जोर पर और उनके साथ मिलकर मुल्क पर कब्जा कर लें और अपनी टिकटाकें बनाएं, अपनी फरमाइशें पूरे करें, अपने बचपन के शौक पूरे करें जो बचपन में आपके नहीं हो सके, तो बहरहाल आज ये पूरा सेटअप ये 2 नंबर करार पाया, ये कब्जा ग्रुप करार पाया। इन्होंने कोई वोट नहीं लिया, ये खजाने पर बोझ हैं और जब कभी भी अवामी हुकूमत आए वो इनको उल्टा लटका कर इन्होंने जो कौम के वसाइल ज़ाया किए, जो इन्होंने बैरूनी दौरे मारे, जो इन्होंने शापिंगें की, जो इन्होंने 2 नंबर मंसूबे शुरू किए, उसकी एक एक पाई वसूल की जाए। जब तक ये चलन इस मुल्क में नहीं होगा एक एक पाई वसूल करने का, उस वक्त तक मुल्क जो है वो इसी तरह रहेगा। इमरान खान का तनाज़ा शुरू हुआ था DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से। वो चाहते थे कि अफगान जो जंग है वो बिल्कुल अभी ख़त्म हुई है, अफगानिस्तान का मामला वो दरमियान में पड़ा है और वहाँ पे पाकिस्तान की जो दोस्त हुकूमत है, पाकिस्तान के एंटी हुकूमत कायम ना हो, पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत कायम हो। और ये तमाम मामला चूँकि शुरू से जनरल फैज़ देख रहे हैं, कतर से लेकर काबुल तक और इस्लामाबाद तक, लिहाजा उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन जनरल बाजवा के और प्लान थे, वो चाहते थे कि फैज़ हमीद को जो है वो चीफ की दौड़ में शामिल किया जाए। अंदर से तो एक थे, तो उनको कोर कमांडर पेशावर बनाकर नदीम अंजुम जो उस वक्त कोर कमांडर कराची थे उनको DGISI जो है वो तैनात किया गया। लेकिन नदीम अंजुम के दौर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई, जो लोगों के हकूक़ पामाल हुए, जितनी तादाद में लोग अगवा हुए, जितनी तादाद में लोग गायब हुए, वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन बाब होगा। ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं कहा गया,
لیکن آپ عمران ریاض کو دیکھیں، آپ صدیق جان کو دیکھیں، آپ سمیع ابراہیم کو دیکھیں، ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا، عمران ریاض کو بار بار کیا گیا، اور کئی جو صحافی تھے، ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے، اس کے علاوہ جو ہے نا صابر شاکر ملک چھوڑ گئے، ڈاکٹر محیط پیرزادہ جو ہے وہ ملک چھوڑ گئے، وجاہت علی خان وہ ملک چھوڑ گئے، یعنی کئی ایسے صحافی ہیں جن کو ملک جو ہے وہ چھوڑنا پڑا۔ وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے، حالانکہ ان کا جو قصور تھا وہ قصور تھا بولنا اور نشاندہی کرنا اور تنقید کرنا۔ میں قطعی طور پر میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس تمام تباہی کا ذمہ دار وہ ندیم انجم تھے، ابھی بھی وہ عہدے پہ ہیں، ہو سکتا ہے کل میں بھی نہ ہوں، لیکن یہ پرسیپشن بن گئی پاکستان میں کہ جب سے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے ہیں تو ملک میں یہ کھیل جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور بڑے بھرپور طریقے سے یہ جو ہے وہ جاری رہا، اور خاص کر جو پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے، پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے، ان پر پاکستان کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا گیا، ان کے لیے پاکستان کو غزہ بنا دیا گیا، ان کے لیے پاکستان کو رفح بنا دیا گیا، فلسطین بنا دیا گیا، پی ٹی آئی کو ایک اچھوت جماعت جو ہے وہ قرار دیا گیا، پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ووٹر کو جو ہے وہ اچھوت اور شودر قرار دے دیا گیا، پی ٹی آئی کے جھنڈے کو انڈیا اور اسرائیل کا جھنڈا قرار دیا گیا۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے جو ہے وہ دور میں ہوا۔ یہ دور یاد رکھا جائے گا کئی حوالوں سے، لیکن میں ایک بار پھر کہہ دوں کہ ان تمام اس کے جو ہے وہ ذمہ دار، ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، لیکن حکومت نے اپنا سکور سیٹل کیا، پنجاب کی رانی نے اپنے انتقام لیے، اپنے سینے کی آگ ٹھنڈی کی جو ہے وہ ہندا کی طرح، لیکن بار بار اسٹیبلشمنٹ سے یہی گزارش کرتے رہے کہ آپ کے نام پر یہ سکور سیٹل کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی اجازت ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے نام پر کئی بھاڑے کے ٹٹو وہ ٹوں ٹوں کرتے ہیں، وہ چوں چوں کرتے ہیں، وہ ترجمان بنے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں روکتی، اسٹیبلشمنٹ منیب فاروق کو پٹا نہیں ڈالتی، انصار باسی کے گلے میں زنجیری نہیں ڈالتی کہ تم لوگ کیوں بھونکتے ہو، ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ دور ختم ہوا، نئے ڈی جی آئی ایس آئی سنا کو لیفٹیننٹ جنرل عاصم ہیں، وہ آ گئے ہیں، تو یہ سب کے لیے جو اس وقت اونچے عہدوں پہ بیٹھے ہیں کہ اسی طرح ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، پھر بعد میں یادیں رہ جاتی ہیں، اور اپنی قوم کن الفاظ میں یاد کرتی ہے، یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ قائد اعظم کو دیکھ لیں، ڈاکٹر اقبال کو دیکھ لیں، ڈاکٹر اے کے خان کو دیکھ لیں، یا ریسنٹ مثال عمران خان کی ہے، عمران خان کو دیکھ لیں کہ لوگ کن الفاظ میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ بہرحال اب ڈی جی آئی ایس آئی وہ نئے آ جائیں گے، ندیم انجم صاحب کو کوئی زبردست اور بھاری عہدہ لازمی دیا جائے گا، کیونکہ یہ ان کا ملک ہے، ہم ہیں خواہ مخواہ اس میں۔ بہرحال وہ اپنے اس جو ہے نا شاید یہ جو سلسلہ ہے یہ تھم جائے یا رک جائے، بہرحال دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو تقریباً 70 ارب روپیہ سپریم کورٹ کے جو ہے نا وہ تفصیلی فیصلے کے بعد وہ وصول کرنا چاہیے سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائد عیسیٰ اور ان حرام خور آرو سے، کیونکہ انہوں نے پورے الیکشن کا تیا پانچا کر دیا۔ قوم اتنی مشکلات کے باوجود، قوم اتنے خوف کے باوجود، قوم اتنی دہشت کے باوجود 8 فروری کو نکلی اور انہوں نے ووٹ ڈالے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے، لیکن اس سب کو سبوتاج کیا سکندر سلطان راجہ نے، قاضی فائد عیسیٰ نے اور آروز نے۔ اس کا آغاز ہوا جنوری میں کس طرح آغاز ہوا؟ جب قاضی فائد عیسیٰ نے ایک بالکل جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ جی بے بنیاد بات پہ کہ جی آپ نے الیکشن نہیں کرائے اور آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں تھے، انتخابی نشان چھین لیا۔ اس کا تفصیلی فیصلے میں ذکر ہے کہ وہاں سے تمام معاملات بگڑنا شروع ہوئے۔ پھر 8 ججز نے سوال پوچھا کہ پارلیمانی جمہوریت میں اتنے زیادہ آزاد امیدوار کیسے جیت گئے، 90 سے زیادہ۔ پھر انہوں نے خود کہا کہ یہ آزاد امیدوار نہیں تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ کسی پارٹی سے تھا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے یہ ظلم شروع ہوا، جس میں سکندر سلطان راجہ برابر کا شریک تھا، جس میں قاضی فائد عیسیٰ برابر کا شریک تھا، اور آج تفصیلی فیصلے نے 118 سوالات اٹھا دیے ہیں اس الیکشن پہ۔
हालांकि अगर जो है वो जज थोड़ा सा आगे जाते तो वो इस पूरे इलेक्शन को ही, इस पूरे ड्रामे को ही वो कालदम करार देते, क्योंकि 70 सफात के इस फैसले में 118 जगह पे उन्होंने इलेक्शन पे सवाल उठाए हैं। और उन्होंने वो जो दो जज थे, अमीनुद्दीन खान और अफगान साहब, जिन्होंने बाद में इख्तलाफी नोट लिखा था और उन्होंने कहा था कि हुकूमत पर लाजिम नहीं है कि वो इस फैसले पर अमल करे, उनको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया, उनकी भी मंजी ठोकी, कादी फायद ईसा की भी मंजी ठोकी, क्योंकि जब ये केस इन जजों के सामने लगा हुआ था तो कादी फायद ईसा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई को गडमट कर रहे थे, वो पीटीआई का नाम भी नहीं लेने देते थे। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला है। लेकिन इन जजेस ने देखा कि जिन हालात में पीटीआई ने, या दूसरे लफ्जों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, किन हालात में इलेक्शन लड़ा, क्या हालात थे, वो कागजात छीनना, वो कागजात जो है वो फाड़ना, वो पोलिंग एजेंट्स को उठाना, वो निशान का छीन लेना, ये सारे का सारा, और ये सारा हो रहा था एक जमात के साथ। पाकिस्तान की 200 से ज्यादा सियासी जमातों में ये एक जमात पर छाना लगा हुआ था कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, आपके इलेक्शन केपीके के एक छोटे से इलाके चमकनी में हुए, आपने उस दिन जो है वो पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, उस दिन आपके बालों पे जेल नहीं लगा हुआ था, उस दिन ये था। बहरहाल इस फैसले ने कादी फायज ईसा के कंडक्ट पर भी सवालात उठा दिए हैं और मुख्तसर अल्फाज में ये दोनों और आरोस, खासकर पंजाब के और सिंध के वो हरामखोर, ये कौमी मुजरिम करार पाए हैं जिन्होंने अरबों रुपया डुबोया इस कौम का, इस गरीब कौम का, और लोगों को अपने असल नुमाइंदे चुनने के हक से महरूम रखा। और ये बात वो बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा कि ये जज आगे भी जा सकते थे, लेकिन ये जज आगे नहीं गए, क्योंकि इनको पता है कि गेम शुरू होगी 24 अक्टूबर के बाद, ये फैसला फिर इनके सामने आएगा। बहुत कुछ उन्होंने बचा के रखा, अभी उन्होंने समझाने की कोशिश की। एयाज सादिक की अदाकारी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदाकारी को और ड्रामे को उन्होंने समझाने की कोशिश की। ये लतरोल करेंगे 25 अक्टूबर के बाद, क्योंकि फैसला फिर इनके सामने जाएगा। इन्होंने बहुत कुछ बचा के रख लिया है और यह भी कहा गया है कि फौरी तौर पे फैसला उर्दू में जारी किया जाए, क्योंकि जजों को भी पता है कि नून लीग का मसला क्या है। नून लीग बेचारे जल्दी मिठाइयां खाते हैं और जल्दी बेकरियों पे चले जाते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने कहा है कि उर्दू में यह फैसला जारी किया जाए, हर कोई तसल्ली से पढ़ ले। जो हमने मंजी ठोकी है, जो हमने इसको कब्जा ग्रुप करार दिया है, जो हमने 118 वजूहात बयान किए हैं कि ये इलेक्शन गैर मुनसिफाना थे, ये इलेक्शन 2 नंबर थे, ये इलेक्शन फ्रॉड थे, ये इलेक्शन कौम की आंखों में धूल झोंकी गई। और अब वो किरदार सामने आकर बताएं कि किन किन ने इसमें जो है वो हिस्सा डाला, किन किन ने अपना हिस्सा वसूल किया और 25 करोड़ की कौम को इन्होंने मजाक बनाया, उनके इंसानी हकूक को मजाक बनाया, उनके हक के राय दही को मजाक बनाया। ये इंशाल्लाह तमाम जो है ये सूरत हाल 25 अक्टूबर के बाद वाज़े होगी। खबरें और भी हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।